पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार अभियान के तहत नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आज पूर्व मेदिनीपुर जिले के रामनगर 2 ब्लॉक स्थित बालिसाई स्कूल मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक विशाल सांगठनिक बैठक की। यह सभा रामनगर से भाजपा उम्मीदवार चंद्रशेखर मंडल के समर्थन में आयोजित की गई थी। शुभेंदु अधिकारी ने आज सुबह से ही कांथी, मेदिनीपुर और तमलुक संगठनात्मक जिलों में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मैराथन रैलियां और बैठकें की। मुख्यमंत्री द्वारा उन पर किए गए गद्दार वाले कटाक्ष पर पलटवार करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी को राजनीतिक पहचान राजीव गांधी ने दी थी और टिकट सुब्रत मुखर्जी ने दिलाया था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया। ब्रेकफास्टे गेছে কত 58 লাখ, লাঞ্চে কত গেছে 7 লাখ, এখনো ডিনার হয়নি। সন্ধ্যাবেলা লিকার চা আর চীনা বাদাম হয়েছে, তাতে 32 লাখের মধ্যে 14 লাখ চলে গেছে। আরো বাকি কত 28 লাখ। তাহলে এই মুহূর্তে কত গেছে 79 লাখ, তাই তো? মনে আছে তো আমার কথাগুলো আগে? আমি আর বলছি না, समझदार का तो इशारा ही काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। তৃণমূলের 2 বিধায়ক এই যে বিবেচনাধীনের তালিকায় তারা মুক্তি পেয়ে গেছে। সাগরদিঘির বিধায়ক প্রার্থী তার মানে কি রাজ্যে পারে এখন আমাদের বিধায়ক আটকে আছে যারা প্রার্থিত হবে, রাজ্য কিন্তু পারে কাজে তাদের লোকগুলোকে বার করে নিয়েছে। কারণ মূলত বানান ভুল থেকে বিচারকের দরকার না সুপ্রিম কোর্টের দরকার? বানান ভুল বানান ঠিক, এই তো গল্প। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি যেটা, বানান ভুল না বানান ঠিক। মোহাম্মদ কোনটা লিখবে, শেখ কোনটা লিখবে, চ্যাটার্জি কোনটা লিখবে, চ্যাটার্জি না চট্টোপাধ্যায়, এই নিয়ে তো গন্ডগোল। সেগুলো তো রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আরামসে ঝামেলা মিটিয়ে দেওয়া যেত।
এখন কি করে রাজ্য পাচ্ছে তাদের নিজেদের লোকগুলোর নাম বার